गाइस मैं आज इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आप देख सकते हैं इसमें क्या लाया हूं मैं। इसका अंदर चलिए देखते हैं क्या है। अमेज़न से लिया है मैं इसको। तो इसको रखते हैं साइड में। यह है हेयर ड्रायर। इसको बाद में फोड़ेंगे। इसको रखते हैं साइड में। अब इसको खोलते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा हेयर ड्रायर। सिंपल सा है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा। ऐसे चलेगा ये कुछ इस तरह। देख सकते हैं हेयर ड्रायर काफ़ी सिंपल सा है। हेयर ड्रायर नोवा का है। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। ये आप इसे मंगा सकते हैं अमेज़न से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको चलिए तब यहाँ पे लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा हवा और भी ज़्यादा तेज, बहुत ही ज़्यादा तेज। इसमें चला के देखते हैं। आपको इसमें से पता चल जाएगा कितना तेज हवा है ये। ठीक है, और एक सेकंड। ऐसे देखते हैं कितना तेज हवा निकलता है इससे। इस स्लो मोशन में। और एक बार देखते हैं कितना तेज। हाई पावर, काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा निकल रहा है इससे। आप देख सकते हैं इसका इंटरनली लुक।